ديال واحد الفيكتور غنسميه باغ اكزومبل V1 ou V1 égale comme هنا V1 égale par exemple on remplace Z par 1 les bras Z2 on remplace S par 0 par 1 ou par 2 ou par 3 moins 1 moins 2 etc les bras racine 2 les bras المهم نشوف لي غيكون عندي باز سهل اوكي يعني باغ 1 هي سهله دونك 1 0 1 بيان هذا بالنسبه لصا دونك بالنسبه للدوزيام لا ميم مانيير اوكي دونك soit par exemple واحد vecteur x y z dans ça donc c'est-à-dire a plus et3 fois le vecteur x y z égale le vecteur nul 0 0 0 donc équivaut quoi a plus et3 c'est-à-dire 5 0 et a ici 3 2 moins 3 3 moins 2 et 3 fois le vecteur x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, bien sûr, on développe ici. Ça, donc 5x plus 3y moins 2z égale à 0. Moins 3x 0y plus 3z égale à 0. Et 2x plus 3y plus z égale à quoi? Égale à 0 aussi. Donc équivaut quoi? Par exemple, ici, x égale à z. Non, parce que moins 3x égale à 3z, donc x égale à z. Et bien sûr, si x égale à z, donc ici, bien sûr, je connais dit non, z. Donc, c'est-à-dire 2z plus z, donc 3z, plus 3y égale à 0. C'est-à-dire 3z égale à moins 3z, c'est-à-dire y égale à moins z. Ça y est. Donc, c'est-à-dire vecteur, qui bien sûr x égale à z, y égale à moins z, et z tel que z dans R. Donc, tout simplement égal à vecteur. Par exemple, le vecteur on se met V2. Bien sûr, la multiplicité de 2, donc 2. Donc, par exemple, ici, on va se mettre V3. On a quoi V3. V3 parce que bien sûr, on va se mettre بالباص parce que يعني ما يمكنش حيت parce que la multiplicité de 2 égale à 2 يعني خصني واحد الفيكتور اخر باش نكومبليتي بيان سور الباص اوكي دونك غنفهمو مزيان ou bien sûr le V3 égale le vecteur on va remplacer par exemple z par exemple par 1 يعني 1 moins 1 1 tout simplement remplacer par اي valeur بغيتي غير المهم bien sûr كيكتب اكثر من القياس يكون bien sûr باس سهل tout simplement هادشي دونك لاحظوا معايا مزيان دونك دابا مزيان عندنا بيان سور ديمونسيون بيان سور راها ني با دياغوناليزابل car parce que dimension de V2 égale à 1 donc différent à la multiplicité de 2 tout simplement donc n'est pas bien sûr diagonalisable mais trigonalisable car bien sûr pour le nom caractéristique de A est scindé ok
s'écrit comme produit des polynômes de degré 1. Ok. Bien. Donc, d'abord, nous avons bien sûr dimension de V2 donc égale à 1. Parce que bien sûr, on a un seul vecteur V1. Ok. Donc, implique directement qu'il y a un bloc واحد de Jordan. Donc, implique donc alors il existe un seul bloc de Jordan associé à lambda égale à 2 في الحال. اوكي بيان يعني غنلقاو بيان سور بلوك واحد اللي غيكون فيه 2 tout simplement. Et bien sûr, dimension bien sûr ديال V moins A égale à bien sûr A égale à multiplicité. Donc راه bien sûr اصلا غيكون bien sûr valeur واحد. اوكي دونك هنا يهمنا هو اللي كيفاش كتكون عندنا لا ملتيبليسيتي سوبيريور او ايغال ا 2. هنا في هذه الحاله كنشوف بيان سور ديمونسيون ديال سوز اسباس بروبر. سوز اسباس كوا بروبر. بيان دونك انا تو سامبلومون عرفت ان الماتريس دو اف باغ اكزومبل باسكو اف هو لوندومورفيزم دون لا ماتريس ا. اوكي دونك يعني هو اللي كيعطيني الماتريس ا دون لا باز كانونيك بيان سور. يكتبت لكم هنا. اوكي دونك لا ماتريس باغ اكزومبل غنسمي انا الباز دو جوردان B prime égale V1, V2, V3. V1 و V3 عندي ولا كيبقى خصني V2. دونك هنا غنجبدو كيفاش غنجبدو V2 هي اللي غنعرفو دابا. Tout simplement, on a la matrice de F dans la base B prime. C'est écrit comme ça. Bien sûr, le premier bloc, il réconocie bien sûr les valeurs propres de la valeur propre de. يعني عندنا bloc واحد bien sûr d'entre bien sûr quoi 2 parce que bien sûr la multiplicité égale à 2. Ok. Et bien sûr ici c'est تكون 1 tout simplement. Et bien sûr là le dernier donc moins les uns et les autres 0 tout simplement. هذه هي الماتريس دو جوردان بحال هكا. دونك كيفاش كنحصلو عليها بيان سور حنا كنحصلو بيان سور اف دو في 1 اف دو في 2 اف دو في 3 ici bien sûr combinaison ديال في 1 في 2 et في 3. bien c'est-à-dire f de v1 égale à 2 v1 راه باينه parce que bien sûr va bien sûr quoi vecteur propre associé à lambda égale à 2 tout simplement. Mais ici f de v2 égale à v1 plus 2 v2 يعني هنا فين كاين دونك سهله. دونك خصني دابا بقى خصني نزبط غير v2 صاي دونك كمل في ليكزومبل ديالي. اوكي bien donc c'est-à-dire donc on cherche v2 tel que quoi f de v2 égale v1 plus 2v2 équivaut bien sûr f de v2 moins 2v2. Ok. C'est oui égale quoi v1. Ça ferait très très bien. Ça bien sûr, et bien sûr, tout simplement, ça équivaut quoi? Équivaut quoi ça? Équivaut que f moins 2 fois l'identité de E appliqué à V2 donc égal à V1 tout simplement. Soit on utilise comme ça directement derrière بغيت نوريكم يعني من جبناها. اوكي من جبناها من يعني من الماتريس كتبان لك دونك تبدا خدام كتخرج في هاد ليكسبرسيون هادي. هاد ليكسبرسيون هي السيستيم اللي غتحل به تلك غتجبد ليا في 2 شحال كتساوي تو سامبلومون. اوكي اولا كتستعمل
moins 2 l'identité fois هاد المرة ماشي الكومبوزيسيون بيان سور هنا كتابليكي يعني كتابليكي هنا بحال اللي قلت لهم ليدونتيتي دو في 2 مي هنا كدير برودوي في هاد الفيكتور في 2 دونك ايكال في 1 تو سامبلومون. اوكي بيان باغ اكزومبل